बृहस्पतिं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मार्गशीर कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी महात्म्य। श्रीकृष्ण चरणे शरण जे सर्व सुखर कारण। जाहाको आश्रय करि साधु तरे दुस्तर भव सिन्धु। आश्रय करि जेउ पद ध्रुव पाइले ध्रुव पद। द्रौपदी जेउ पद चिन्ति तरिले जेते विपत्ति। जहाँ से बारू अपवर्ग आपे मिलई किबा स्वर्ग। एमंत प्रभु छाड़िन रे किंपा भ्रमुच अन्यठारे। पुष्परे फल वृद्धि छाड़ी श्रीकृष्ण पाद पद्मे पड़ी। कर्दम पय किंबा धर छाड़ी पीयूष पद्माकर। अथवा केहेब निबारी निज प्रकृति परिहरी। बलर समय चित्त शरण मोर गोपीनाथ। देखी प्राणीक पाप वृद्धि दुखित हेले पशुपति। निवर्ति नियते दुर्गति पाप सुकृत विचारन्ति। तपस्या तीर्थ व्रत दान न करे पाप दमन। एमाने एहा कि करिबे गृह धनहीन छाड़िबे। किथिब नायास चित्त नासिब पातक समस्त। निश्चय जने जीवे नाश जीवे न हेब उपदेश। एते विचारी युधिष्ठिर संदिग्ध मन करि स्थिर। संसार कर्ता धर्म सेतु सेहि जानिबे एथि हेतु। एहि सिद्धांत रूप करी श्री वासुदेवं कुसुमरी
कहिले बन्दी दामोदरे जे थिला सन्देह हृदरे शुणी प्रशंसे वासुदेव बोइले शुण नरदेह अछन्ति मोर एकादशी सेहि सकल पाप ध्वंसी तामस नोहे व्रतदान यज्ञ तपस्या पुण्य ज्ञान शुणी सानन्द युधिष्ठिर बोलन्ति देव दामोदर मो प्रति कर अनुग्रह शुणी विशेष संग्रह तुटु मो हृदय संशय प्रसरी कर पाप क्षय विशेष आद्य मास एहि जाहाको मार्ग शिर कही एकादशीर कि नाम किय बा सकल निष्काम एथिरे कि विधि करी केउ देवता पूजा करी कृष्ण शुक्लारे जेति भेद कहन्तु विशेष गोविंद इति निवेद युधिष्ठिर वंदन कले श्रीकृष्णर मन वचन काय देई साक्षात विष्णु को वंदई जे लोकत्रय सुखावह विश्वर कर्ता विश्ववाह विश्वेश विश्व जे पुरुष पुरुषोत्तम अवशेष शुणी संतोष यदुपति प्रशंसे करीण कहन्ति। श्री वासुदेव उवाच हे पंडुकुल चूडामणि तुम्भंको साधु करी गणी के पर दुखे दुखी हेब दुर्भार भारकु बहिब तुम्भर सुविमल जस व्यापु विशेष अनुदिश अत्यंत गुप्त मोहर प्रकाश कर युधिष्ठिर ए सृष्टि मोर करिबार प्राय उचित उपकार हुवन्तो पापी माने मुक्त तृप्ति लभन्तु मोर भक्त चतुर्विंशति एकादशी मो देहु पूजीविकासी यज्ञादि नोए जाहा सम समस्त पातक संयम शुणी संतोष नरपति उत्सुक भावे पचारन्ति तृप्ति नहिला मोर चित्त विशेष कह हे अच्युत केउ कारणे केउ जुगे प्रकाश गेले भूमि भागे कि रूपे पूजिले गए हो तुम्भ देहरु महाबाहु शुणी निश्चल हे उचित तु
कुटुम्ब समस्त दूरित आग्रह देखि भावग्राही कहन्ति युधिष्ठिरे चाहि श्रीकृष्णवाच कहिबा शुण महाराज एकादशीर जन्म आज उत्पन्न हेबारु ए ज्योति उत्पत्ति नामको बहन्ति ए मोर एकान्तरे प्राय अति दयालु पुण्यमय वाञ्छित फलको दियन्ति त्रिविध पातक नाशन्ति फल श्रवण काम्य कहि स्वभावे नित्य सिद्ध एहि मोक्ष हेबार स्वाभाविक जेणु तो दुष्कृत नाशक दशमी द्वादशी ए दुई एहाकु संख्यात करे देई एकादशीर ए विश्वासी प्रति नियम हविश्वासी एहाकु न भजिला जन न लभे एकादशी पुण्य तेणु दोहिकी घेन राजा एकादशीर करी पूजा अभाव फलर सन्देह अभाव पूजे स्वामी द्रोह ए व्रते ब्रह्मचर्य विधि कार्पण्य क्रोध को निरोधी दशमी द्वादशी हविष्य एकादशी रे उपवास पुराण श्रवण जागर सुस्नान शौच सुव्यवहार एकादशी पूर्ण बहुत फल गुण जान कृष्ण शुक्ल रे नाही भेद पक्ष भेदरु भेदवाद एकादशीर समतिथि केहि नुहन्ति नरपति जाहार बुद्धि काल मात्र पंडिते मानन्ति सर्वत्र जहिरे पुण्य धर्म दान अक्षय फलर निदान करिपारई पद प्राप्ति जेबे न थाए मन तृप्ति कहिबा एकादशी जन्म शुण राजन सावधान पूर्वे जे ब्रह्म वंशोद्भव अत्युग्र पापरु दानव जन्मिला ताल जंघ नाम सत्यजुगर रोग सम ताहार पुत्र मूर नाम होइला अत्यंत उद्दाम निकासी देला पुरंदर हेला त्रिलोके दंडधर निज पदरु ब्रह्मा शिव निकासी देला से दानव अग्नि पवन आदि करी उच्छन्न कला देवपुरी स्वर्ग को छाड़ी देवगण मर्त्य संसार कले जान बहुत मते क्लेश पाई देवंक संगे सची साई सर्वज्ञ समीप पूजाई कहिले समस्त बुझाई जे रूपे देल पराभव जादृश ताहार प्रभाव उपाय कह महादेव जे रूपे पुणी स्वर्ग हेव शुणी कहिले महेश्वर शुण हे त्रिदेव ईश्वर जाओ गरुड़ ध्वज पास सेहि नासिबे तुम्भ त्रास सेहि से करिछन्ति दीक्षा दुष्ट मारणे सृष्टि रक्षा ईश्वर वचने बासव संगे घेनिण सर्वदेव गले क्षीराब्ध अनुसरी जहि अनंत सज्जा करी
गले शिव हि गण संगे से सिद्धि गंधर्व उरगे क्रमरे गले समीपकु देखिले मणि मंडपकु अष्टरत्नरे सुगठित घटना विशेष अद्भुत जहा पताका चंद्रातप त्रैलोक्य संतति संगुप्त जहि अनंत सज्जा करी शयन करुथिले हरि देखिले दिगपालमान अष्टदिगरे सावधान चकित करी निज गात्र आतपत्रित फणा मात्र ए रूपे सावधान शेष सज्जारे निजे श्रीनिवास लक्ष्मी अछंती पाद तले द्वार अछंती द्वारपाले देखि प्रभुଙ୍କୁ देवराजा चरणे पड़ी कले पूजा उठी श्रीमुख पद्म चाही स्तुति करन्ति दूरे थाई नमस्ते देव देवहित सर्वसुपर्वसु पूजित मधुसूदन दयितारी पुंडरीकाक्ष नरहरि तुम्भे से ब्रह्मा तुम्भे शिव तुम्भे से स्थिति हेतु देव सचराचर तीनि लोक तुम्भे जे अरक्ष रक्षक कार्य कारण रूप धरी तुम्भे जगते अच पुरी तुम्भर ए सर्व संसार जे इच्छा प्रभु ताहा कर तुम्भ शयन काल जानी शिव ब्रह्माणी देवजिणी स्वर्गरु कला निष्कासित आपे आक्रोशी दुष्ट दैत्य महिरु मृत परिदेवे संचार करुछन्ति एवे अति भୟରେ देवगणे पशिले शरण चरणे शुणी देवंक निवेदन कहन्ति प्रभु नारायण हे इंद्र शुणिबा विशेषी कह के बण द्वीपवासी कह के बण नाम तोर जेते जे कालर प्रचार शुणी करिबा प्रतिकार छाड़ मनरु दुर्विकार आनंद होइन सब कहन्ति दानव संभव इंद्रवाच नामरे ताल जंग ख्यात पूर्वे जे दानव संभूत अत्युग्र से हो महासुर तार तनुज नाम मूर अति उत्कट महावीर्य मिशिछि जेणु ब्रह्म तेज पुरी जे नाम चंद्रावती तहिरे मूरर संस्थिति से सर्वदेवंकु जिणिला स्वर्गरु निष्कासित कला मते निष्कासी महासन आक्रमी कला से उच्छन्न अग्नि पवन शून्य आदि सेवक कला करी बंदी दुरात्मा से मूर दानव आपना वंश कला सर्व स्वर्ग को छाड़ी देव गढ़े पशिले जाई एणे तेणे खोजी से स्थान जेते देव घौड़ी देला से दानव देवंक देव चक्र पाड़ी देवंक पराभव शुणी प्रतिज्ञा कले मूर नासे ससैन्य सगोत्र विशेषे मूर को मारी स्वर्ग नेबी मुरारी नाम को धरिबी चलिले चंद्रावती पुर जहि से अच्छी दुष्ट मूर शिव प्रमथ गण घेनी सकल देवंक अग्रणी बेढ़िले जाई चंद्रावती उच्छन्न कले से संपत्ति कोलाहल रे मूर उठी देखिला स्वनगर लुटी
ପୁର ଲୋଟନ୍ତି ଦେବତାଏ, ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଦେବରାଏ। ଦେଖି ଗର୍ଜନ କରି ମୋର, ଧାଇଲା ଧରିଣ ମୁଦ୍ଗର। ନାନା ଆୟୁଧ ମାନ ଧରି, ଧାଇଲେ ସଙ୍ଗେ ସୈନ୍ୟ ଭରି। ଆସିଲେ ଦୁଇ ସୈନ୍ୟ ମିଶି, ଯଶ ଉତ୍ସବେ ଘୋଷା ଘୋଷି। ରହି ନ ପାରି ଦେବବୃନ୍ଦ, ଭାଜିଲେ ଦେଖନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ରହ ନ ଯାଅ ବୋଲି ହରି, ଧନୁକୁ ସଜ କରି ଧରି। ବିନ୍ଧି ମାଇଲେ ଦୈତ୍ୟ କେତେ, କେତେ ବା ଚକ୍ର ମୁଖ ଘାତେ। ମଲେ କେତେ ବା ପଳାଇଲେ, ସଙ୍ଗରେ ରହି ନ ପାଇଲେ। ଧାଇଁ ପାଲଟି ଦେବଗଣ, ସୈନ୍ୟରେ ପଶି କଲେ ରଣ। ସୈନ୍ୟ ବିନିଷ୍ଟ ଦେଖି ମୋର, ଏକାକୀ କଲା କସମର। ଦେଇ କରିଲେ ପରାଜିତ, ହରି ହିଁ ଶସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରେ ଜିତ। ଦିବ୍ୟ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଜାଣି, ନିଯୁକ୍ତେ ମୋର ହରି ଜିଣି। ଘଉଡ଼ି ଦେଇ ଦେବଗଣ, କଲା ଯେ ସୈନ୍ୟ ଆଶ୍ୱାସନ। ନିର୍ଜିତ ହୋଇ ଭଗବାନ, ଗଲେ ଯେ ବଦରିକାଶ୍ରମ। ଅଛି ଯେ ଅହା ବଡ଼ ନାମ, ଗୁହାଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଯୋଜନ। ତହିଁ ଶୟନ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯହିଁରେ କଇ ବଦନ। ଅତି ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ, ଜାଣିକେ ଭୟରେ ଶୁଅଇ। ଭୟରେ ପଳାୟନ କରି, ବିଷ୍ଣୁମଣି ସେ ବଇରି। ଅନୁଧାବନ କରି ଦେଶେ, ରହ ତୁ ଯିବୁ କେଉଁ ଦେଶେ। ଆଜି ମାରିବି ତୋତେ ଧରି, ଆଜ ମୁଁ ଯାଉ ଦୈତ୍ୟରି। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ସେ ଧାଇଁଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଜନ୍ମାଇଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଦେହ ଏହି କାଳେ, ଏକ ନାରୀଏ ଉପୁଜିଲେ। ସ୍ୱରୂପା ବିଭୂଷଣବତୀ, ଦିବ୍ୟ ବିବିଧ ଶାସ୍ତ୍ରବତୀ। ହେଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜୁ ଜନ୍ମ, କି କହୁ ତା ବଳ ବିକ୍ରମ। ସମ୍ଭ୍ରମେ ମୋର ନାମା ଦୁଷ୍ଟ, ଦେଖି ଦେବଙ୍କୁ ହେଲା ହୃଷ୍ଟ। କହିଲା ବିକୃତ ବଚନ, କିମ୍ବା ଚଞ୍ଚଳ କର ମନ। କରି ବୈଷ୍ଣବୀ ଅଟ୍ଟହାସ, ଦୈତ୍ୟକୁ ଦେଇ ମହାଗ୍ରାସ। ବୋଇଲେ ଧାଉଁ ତୁ କି ପାଇଁ, ମରଣେ ଭୟ ତୋର ନାହିଁ। ରହି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କର, ଦେଖିବା ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତୋର। ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ହସି ମୋର, ବୋଇଲା ତୋ ସଙ୍ଗେ ସମର। ହେଲେ ଉଚିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଶ୍ରୀହସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ରହୁ। ଏ ବାଣୀ ଶୁଣି କ୍ରୋଧେ ହସି, ମୋରକୁ କଲେ ବ୍ରହ୍ମରାଶି। ଜାଣି ଦେବତା ମାନେ ଆସି, ଉପରେ କୁସୁମ ବରସି। କଲେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବାଦ୍ୟନାଦ, ଭାଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିଦ। ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଛି ଦାନବ, ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ମୁନିଦେବ। ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ପଚାରନ୍ତି, କେ କଲା ଏତେ ବିକୃତି।
ବିନାଶ କଲା ଯେ ମୋରି ପୁ ମୋର ସେ ସାକ୍ଷାତରେ ବପୁ ଅତି ଅଧିକ କର୍ମ କଲା ଦେବଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଦେଲା ମୋତେ ହିଁ କଲା ଉପକାର ଏତିକ ପ୍ରଭାବ କାହାର ଶୁଣି କନ୍ୟା ଯେ ପାଦେ ପଡ଼ି କହି କର ଯୁଗ ଯୋଡ଼ି କନ୍ୟା ଉବାଚ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ମଣିଷେ ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ର ହରି ଦୁଷ୍ଟ ଧାଇଁଲା ବେଗ କରି ଶୁଣି ଦେବତା ମାନେ ଡରି ବ୍ରହ୍ମାଦି ମାନେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ନିଗମ ବୋଇଲେ ଅଭାବେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବିନାଶ ଜାଣି ମୁଁ ହେଲ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ଦେଖି ଦେବତା ପ୍ରଣ ମିଳେ ମୋର କୁମାର ହେ ବୋଇଲେ ଏହି କାଳରେ ମୋତେ ଚାହିଁ ପାପାତ୍ମା ହେଲା କାମେ ମୋହି ତେଣୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧ ବଶ ହେଲି କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଭସ୍ମ କଲି କ୍ଷମା କରିବା ବେଦବର ବଡ଼ଇ ଦୁର୍ବଳ ଅସୁର ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷେ ଚକ୍ରଧର ବୋଇଲେ ଗରିଷ୍ଠ ଯେ ବର ମନେ ଯେ ଅଛି ମାଗ ତୁହି ଅଦେୟ ହେଲି ଦେବି ମୋହି କହନ୍ତି କନ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ପାଣି ଯେବେ ସତ୍ୟ ଚକ୍ର ପାଣି ଶୁଣି ମା ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ମୋର ମନୋରଥ ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞାରେ ତୁମର ସତ୍ୟକୁ ତ୍ରିବାର ଉଚ୍ଚାର ହସି କହନ୍ତି ନାରାୟଣ ଏ ସତ୍ୟ 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 ଜାଣ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି ସନ୍ଦେହ ନ କର ହେ ଦେବି ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ କନ୍ୟା ହୋଇ ମାଗନ୍ତି ବର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ତିନି ଭୁବନେ ଚାରି ଯୁଗେ ତିନି କାଳରେ ସର୍ବଭାଗେ ତୀର୍ଥେ ନହିବେ ମତେ ସମ ହେବି ମୁଁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ସର୍ବପାତକ କ୍ଷୟକାରୀ ଦେବି ମୁଁ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ଧର୍ମାର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷଚାରୀ ଦେବି ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବିଚାରି ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ସଂହାରିଣୀ ହେବି ମୁଁ ସିଦ୍ଧ ପ୍ରଦାୟିନୀ ଯେ ଉପବାସ କରି ମତେ ଭଜିବେ ଦେବ ଜଗତପତେ ତାହାକୁ ଭକ୍ତ କରି ମାନ ଦିଅ ତାହାକୁ ସିଦ୍ଧିଦାନ ନର୍ତ୍ତକୀ ଅବା ଏକ ଭୁକ୍ତ କିଏ ବା ଉପବାସ ଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ତାହାକୁ ଧର୍ମଧନ କାମ ମୋକ୍ଷକୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେ ଏ ତୁମ୍ଭ ମନୋରଥ ଅନ୍ୟଥା ନହି ବହି ଜାଣ ଦେବୀ ସମସ୍ତ ପରିମାଣ ମୋର ଯେ ଭକ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଭକ୍ତ ଯେ ଅବା କାର୍ତ୍ତିକେ ନିଯୁକ୍ତ ଚାରି ଯୁଗରେ ତିନି ଲୋକେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ହୋଇ ଏକେ ସେ ଯେବେ ଭେଦ ଛାଡ଼ି କରି ତୁମ୍ଭର ବ୍ରତ ଅନୁସରି କରିବେ ମୋହର ପୂଜନ ଅବଶ୍ୟ ସେ ମୋକ୍ଷ ଭାଜନ ତୃତୀୟାଷ୍ଟମୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନବମୀ ତିଥି ଏକାଦଶୀ ଏମାନେ ମୋର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ବିଶେଷ ପ୍ରିୟ ତମା ତହିଁ ସର୍ବତୀର୍ଥାଦି ପୁଣ୍ୟତ୍ୱଇ ଅଛନ୍ତି ଏଣୁ ନିତ୍ୟ ହୋଇ ମୋର ଦୈତ୍ୟକୁ ଏକାନାଶୀ ନାମରେ ହେଲେ ଏକାଦଶୀ ଏ ବରମାନ ପାଇଦେବି
ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମନେ ଭାବି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ଦେବୀ ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହରି ସୁସ୍ଥି ଆଶ୍ରମେ ବିଜେ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କରି ସ୍ତୁତିମାନ ଦେବେ ଚଳିଲେ ନିଜ ଧାମ ଦିବା ବା ଯଦି ଅବାରାତ୍ର ଶୁଣି ଯେ ମହାତ୍ମା ଚରିତ ସେ କଳ୍ପ କୋଟି ସମାଯୁକ୍ତ ସେ ବିଲୁ ଲୋକରେ ପୂଜିତ ଏ ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମାର ପଦେ ହେଁ ଶୁଣେ ଯେଉଁ ନର ତାର ପାତକ ଯାଏ କ୍ଷୟ ହୁଅଇ ପୁଣ୍ୟର ଉଦୟ ଯେ କରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତାଠାରୁ ନାହିଁ ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଇ ଅନ୍ତେ ପରମ ଗତି ପାଇ ଯାଆନ୍ତି ବିଘ୍ନ ମାନେ ନାଶ ହୁଅଇ ସିଦ୍ଧି ଯେ ବିଶେଷ ଏ ବ୍ରତ ମହାବ୍ରତ ଜାଣି ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିର ମହାଦାନୀ ଗୋଦ୍ୱିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଳ ସଂହାରୀ ଏ ବ୍ରତ କରି ଯାଏ ତରି ବିଷ୍ଣୁର ସମ ଦେବ ନାହିଁ ଗୀତାର ସମ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଏ ବ୍ରତ ସମ ବ୍ରତ ନାହିଁ ପାପନାଶନ ବ୍ରତ ଏହି କେ ଅବା ନକ୍ତ ଏକ ଭୁକ୍ତ ସେ ଅବା ଅନଶନେ ରତ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟକୁ କେବା ଖାଏ ସେ ଅବା ଉପବାସେ ରହେ କେ ଅବା କ୍ଷୀର ଅମ୍ବୁ ପିଇ କେ ଅବା ଫଳ ମୂଳ ଖାଇ ଏ ରୂପେ ଏହି ମହାବ୍ରତ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡୁସୁତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅତି ସ୍ତୁତି କଲେ ବାଞ୍ଛିତ ମିଳିଲା ବୋଇଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ମତ୍ସ୍ୟପୁରାଣେ ମାର୍ଗଶିର କୃଷ୍ଣ उत्पत्ति एकादशी महात्म्य।